sabotsy fa 30 volana marsa 2024 miarabanao indray ary tompoko klasy tompoko vavy manaraka izao fandarana sabotsy mifankahita izao miarabanao miarabanao indray manaraka ny fandarana sabotsy mifankahita araky izay voalazanjara zay dia mifarana indray ny volana marsa amin'izao ho antsika izay efa manomakomana ihany koa ny fête de Pâques dia mahita moa fa ny meuble déco pasambaza indray mandray antsika amin'ny andro anio azonao atao hatrany mitsidika an'izany magasin izany raha te hanavao ny fanaka ao an-tokantrano na te hanampy an'izany ianao. Anio tokoa dia sabotsy melohan'ny Pâques dia sabotsy ihany koa taorinan'izay fitsingerenany taona izany hoe fahatsiarovana an'ireo mahery fo nitolona tamin'ny andron'ny 1770 maro moa ny hetsika izay notanterahana teto amin'ny faritra tamin'ny herinandro lasa teo dia nisy ny fiarahana miombom-bavaka ho an'ny firenena n'ity herinandro ity kosa dia mitohy hatrany izay hetsika fahatsiarovana izay. Fa akoatr'izay ihany koa njara dia nitanterahana teto amintsika teto Fianaratsoa koa ny fandraisana anjara tao anatin'iny hoe andro maneran-tany ho an'ny rano iny. Nisy ireo hetsika izay nataontsika izany teto izay natao tany Matsinjony izay niarahana tamin'ny comité diuranoise sy ireo mpiara-miombon'antoka maro izay teto amin'ny faritra. Nisy ihany koa ireo mpianatra izay nanotrana izay hetsika izay fa manarakaraka an'izay ihany koa dia horesahana ihany koa atao anatin'ity fandaharana ity androany ny torohevitra vitsivitsy amin'izao akatiky ny fety izao dia manasanao hatrany zany naraka ny fandaharana hatrany farany fa misy surprise maromaro no atolotra anay ao anao. Araky ny efa nilazaina teny am-piandohana dia nankalazaina tamin'ny 12 marsa lasa teo ny andro maneran-tany ho an'ny rano tamintsika teto amin'ny faritra Matsiatra Ambony na dia efa nisy ary ny hetsika izay nataon'ny nasionaly zany tamin'io daty io dia ny antsika teto dia tamin'ny 20 vao nitanterahana ka izay indrindra no entiny madame Narindra ao amintsika ao anatin'ity jour J ity. Ny andro raisam-pirenena ho an'ny rano fisotro madio amin'ity taona 2013 ity dia natokana ho andro raisam-pirenena ho an'ny fiara-miasa amin'ny resaka rano. Ankalazaina isaky ny 12 marsa fa teto amintsika dia nankalazaina amin'ny fomba ofisialy ny 17 marsa lasa teo. Amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 730 km toratelo eo ny ranomamy ampiasain'ny eran'izao tontolo izao. Mila ny rano io zany ny fahavelomantsika. Ny rano dia ilaina amin'ny fanodranana ny tany, ny fambolena sy ny ho fisotro ihany koa. Na ny olona sy ny biby aza dia mila ny rano avokoa. Ny iray faingo 1 miliara amin'ny olombelona dia tsy zarizary ny fahazahoana izany rano fisotro izany ary mety mbola hitomby io isa io amin'ny hoavy. Ny olana amin'ny fisiany rano eo ihany fa misy ihany koa ireo fandotoana rano ataontsika roa tapitrisa taona eo isa-taona ny rano maloto ariantsika any anatin'ireny rano natoraly reny. Misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny ary indrindra ny zasy zany. Ny tena olana ireo poizina simika izay atodrantsika olombelona amin'ny reny rano. Manentana antsika hikady ny rano fisotro sy hanaja ny tontolo iainana ary indrindra hiezaka hiara-miasa amin'ny fampiasana ny rano sy ny fiadiana amin'ny asa mamoha fady mandoto ny rano sy mampihena ny rotsakorana. Antsika ihany koa zany izay mbola te hanaraka n'ilay fiofanana mahakasika ny teknolojia de communication izany hoe ny ahafahanao mifandray zany izay tena miasa indrindra amin'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia fampiasana Skype, Facebook, YouTube sy ny lafiny amin'ny fampiasana données ny famondrana données ireny zany dia aza adino fa mbola tsy tara ianao raha izao vao maheno fa azonao atao manatona ny iviterana CEDI amin'ny talata ho avy izao fa ho tanterahana amin'io andro io ilay fiofanana. Izy moa dia marina hoe tsy tontolon'ny andro fa tapakandro maraina indro fanesy ihany dia aza misalasala manatona zany raha ohatra ka tapakevitra ianao.
Rehefa voaresaka ombeny tokoa ty resaka rano ity ary anisany hoe zava-dehibe amin'ny fivelomantsika zanak'olombelona. Isika eto afovoan-tany dia anisany miadana amin'izany rano izany. Na izany aza dia mifampiankina amin'izao tontolo izao ihany koa isika, ka ilaina hatrany ny mitsinjo ny tontolo iainana mba hisorohana amin'izay resaka fiainan'ny rano izay. Ao anatin'izay mihitsy njara nisy havatra kely tiantsika ampitaina amin'izay hoe fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny rano izay izy io moa izay everitsika hoe somary mandeha ho azy amin'ny andavanandro, fa raha ny tena marina zany ny sasany dia tena mijaly amin'izay lafin'ny rano izay, ka ity misy havatra izay atolotra eo anareo. C'est uniquement sur Terre, contrairement aux autres planètes du système solaire, que l'eau est à l'origine de la vie des plantes, des animaux, des êtres humains. Pas d'eau, pas de vie. Elle est belle, notre planète bleue, qui doit cette appellation au fait que 72% de sa surface est couverte d'eau. Le soleil brûle, la terre vit. On considère que la vie sur Terre date d'il y a 3 milliards 700 millions d'années. Depuis, l'eau souveraine s'est installée dans les calottes polaires et a creusé des milliers de fleuves. Par ce fait, l'eau a pénétré les entrailles de la Terre, d'où elle surgit à certains endroits pour donner la vie. L'eau, lymphe de la Terre. C'est grâce à l'eau que la Terre est unique dans l'univers connu. Une seule Terre, une vie unique, une eau qui est le joyau de la vie. Il nous faut sauver l'eau. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Cache pas de l'eau. The whole world stops and stares for a yeah. L'eau recouvre 70% de la planète, mais 97,5% a une teneur en sel trop élevée pour pouvoir être bu ou utilisée dans l'agriculture et l'industrie. 2,5% seulement est douce, mais une grande partie est emprisonnée dans les glaciers, le reste se trouve dans les nappes phréatiques et les eaux de surface. Ainsi, moins de 1% de la totalité de l'eau sur la Terre est potable et près d'un quart de l'humanité n'a pas accès à une eau saine. On recense dans le monde plusieurs foyers de tension liés à l'or bleu. En Asie centrale, les États désertiques du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan se disputent avec les pays contrôlant 80% des ressources en eau de la région, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Mais le partage des ressources en eau est surtout crucial dans toute la région du Moyen-Orient, largement désertique. Le lac de Tibériade est le principal réservoir d'eau d'Israël. Il est en grande partie alimenté par les eaux du Jourdain, dont les 3 sources jaillissent au point de jonction des frontières d'Israël, du Liban et de la Syrie. La question de l'eau est depuis le milieu des années 60
l'une des principales causes du contentieux israélo-syrien. Elle est à l'origine, notamment, de la guerre des 6 jours. Ainsi, en juin 1967, l'armée israélienne a conquis des territoires stratégiques pour leurs ressources en eau. Le plateau du Golan, la Cisjordanie et Gaza, qui représentent près de 60% des ressources en eau d'Israël. L'eau constitue une richesse inégalement répartie ailleurs au Proche-Orient. Le Tigre et l'Euphrate prennent leurs sources dans les montagnes de Turquie. La Syrie et l'Irak sont ainsi dépendants d'un pays tiers pour cette ressource vitale. Ils réclament depuis des années un partage hydrique plus équitable. Ça n'a l'air de rien, l'eau. C'est incolore. C'est inodore. C'est transparent. Ça n'a l'air de rien, l'eau, mais ça tue des millions de personnes par an dans le monde. Comme ça, en silence. Alors que pour le révéler, il suffit d'un peu d'encre.